morning. Hi. Good morning, good morning. Morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Morning. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. What is in my bag? It's an extension! Ang cute ng extension. First aid. Ay. Murmurjo ka na ako. Saka ako pamagkin. Baboy. Hey! Hello. Hi. Dito kami sa Bayambang, Pangasinan. Happy. Happy. Vlog. Hi. Tatlo lang yung ano. Nagtaho ka na ba? Hi! Hi. Picture tayo. Yung nagtaho tayo. Sabi dito, sir. Sir, may sago po sa inyo, sir. Meron pa. Hello! Ilaw. Para ano, pag may lumilipad, helicopter. Magbabaksin. Bali, tatlo po. Sarap. Bamid. O, grupo muna, grupo bago yung ano, individual. O, Wow! Okay. Go, picture, picture. Oh, yan. ayan, Ken. Then for sisters. Persistent. Yung busuyo. Wait, problema ako ka. Yan. Hi! Video, video. Hi guys! Nandito na po kami sa Pandiling Tarlac. The tournament is open. Efren bata. Efren bata. Miel. Slam. Hi Kayla. Ian. Ayun, Kelo. Hi Kel. Oh, Kel. Hi ka. Hi. Hi. Wow. Kel. 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 Hi. Ayan, bakasyon na ni Kel. Sige nga. Kasya ba siya? Kel, dito ka dali. Paano? Baka ano naman siya dito sa... init. Dito. Init sa paa. Ah! Bumaligtad. Wow. Work from home ka, Jay? Ang init sa paa. You know? Efren bata. Salamil! Ayun si Mochi. Ay, Mochi. Yari na yung puni?
Ay. Parang nasa Boracay pala. May taga-ayos ng ano? Buhok. 20 pesos lang per braid. Ah, ganyan pala, Brads. Ganyan pala yung tama. Ah, ganun pala. Kung ano eh. Malalam yan, Brats. Malalim talaga yan. Hi. Hi, ate. Kain na kayong tortilla. Kel! Hi, Kel! Go, Jay! Tingin ka. Blaze! Nakapayong. Ay. Dahil mainit. Bods! 1, 2, 3. Harap kayo dito. Chokoy. Ang cute niyo. Video tama. Brad, saan Brad ko? Pwede yun. Kapit. Magpabayad kayo, Ken. Paano? Hello, Bayambang! Bayambang, Pangasinan! Yes! Yes! Video. Kami ang head of the family.